Lección 31. Oír. 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 To hear. Marinig. Ayan. So last ano na tayo? Verb na tayo. Last yogo verb na tayo mga kasama. Oír. Basahin nyo nga. Oír. Medyo mahirap yung basahin sa umpisa eh. Oír ay to hear. No? Yo oigo. I hear. Naririnig ko. So go verb siya. Yogo verb. Oigo. To oyes. So, irregular form siya dahil, tingnan nyo, from I, naging Y, di ba? Oyes. You hear, naririnig mo. Tú oyes. Él, ella, usted, oye. Naririnig niya, naririnig mo, usted. Nosotros, nosotras, oímos. Oímos. So again, pag nosotros form, usually hindi nagkakaroon ng stem change. So ganun pa rin. Oímos, ay pa rin siya. Vosotros, vosotras, oís. Oís. Naririnig ninyo, you all hear Spain. Ellos, ellas, ustedes, oyen. Oyen. Pakibasa nga po, Brad Moises, por favor. Yo oigo, Mhm. tú oyes. Él, ella, usted oye. Mhm. Nosotros, nosotras oímos. Mhm. Vosotros, vosotras oís. Mhm. Ellos, ellas, usted oyen. Ustedes. Ustedes, perdón. Okay. So some examples ng verb na oír, oír, yo oigo música en casa. Tú oyes bien. Ella oye mal. Nosotros oímos al profesor. Bakit al, Brad Percy? Bakit hindi él? Nosotros oímos al profesor. Bakit al? Lalaki po yung professor. Tama po ba? Dapat él, di ba? Ay, paano po ba yan? Nosotros oímos al Sino ba profesor. nag-advance? Hindi ko alam kung naturo ko na yung word, yung We lesson. Sure. Alam ko, hindi ko alam kung sa batch ba nito tinuro ko yung personal A o baka sa recorded yata yun. Po, naalala ko na po. O, ano naalala mo? Ano, i-combine yung A saka L. Tama po ba? Okay, bakit A? Kasi tao po yung, pag tao saka hayop, lalagyan ng A. Tama po ba? Ayun. Pag yung ginagawa ng action or ang recipient ng action ay tao, A. Diba? Lalagyan natin ng A. So, nosotros oímos al. So, kinumbay natin yung A plus yung L, magiging al. Al profesor. Ayun lang ha. Ano lang, refresher. Refresh lang yung ano lang. Review pala. Next, vosotros oís la radio. Ayun. Pakibasa nga po, Brad Michael, por favor. Yo oigo música en casa. Mhm. Tú oyes bien. Ella oyes mal. Ella. Nosotros, ella oye mal. Mhm. Nosotros oímos al profesor. Mhm. Vosotros oís radio. La La radio. radio. La radio. Okay. So common expressions with oír, oír música, to listen to music. Oigo música todos los días. You can also use the verb escuchar, no, to listen, pakinggan. Pwede rin naman yun. Ella oye música en el autobús. Nakikinig siya ng musika sa bus or music sa bus. Oír bien, to hear well. No oigo bien, hindi ako nakakarinig ng maayos. Oyes bien ahora? Narinig mo ba ng maayos ngayon? Do you hear well now? Oír mal, to hear badly. Él oye mal sin audífonos. So, audífonos, uh, earphones or hearing aids. Yan. Oímos mal el ruido.
we hear the noise. Noise or ingay, el ruido, badly. Okay? Pakibasa nga po ang ating mga example, Brad Jonrel, por favor. Oigo música todos los días. Mhm. Ella oye música en el autobús. Mhm. No oigo bien. ¿Oyes bien ahora? Él oye mal sin audífonos. Oímos mal el ruido. Muy bien. So again, review po natin ang conjugation ng oír. Brad Christian, pakibasa po, por favor. Yo oigo, tú oyes, él, ella, usted oye. Nosotros, nosotras oímos. Mhm. Vosotros, vosotras oís. Mhm. Ellos, ellas, ustedes oyen. Muy bien. Sige nga, naalala nyo pa ba yung from lesson 26 to 31? Bigyan ko kayo ng 5 minutes kung naaalala nyo pa. Tingnan natin kung ano po yung naaalala nyo. So, write the correct present tense form from decir to oír. 1 to 15. I'll give you 5 minutes. Tingnan natin kung... Walang walang mag-google. Tingnan natin kung naalala ninyo yung conjugation. Sige po, bigyan ko kayo ng 5 minutes. Dapat maka-10 kayo at least 10. Yung number 6, ano yan? They tell lie. Sila ay nagsasabi ng kasinungalingan. Doon sa mga nagtatanong. Hindi ko naman tinuro yung verb na mentir eh. wala naman, hindi ko naman tinuro siya eh, mentir. Yun yung to lie. Okay. But since nasa yogo verbs tayo, ayun. Okay, let's answer all together. Oh, number 1. Oh, sino ang pwedeng sumagot? Yo, blank, la verdad. Anong sagot? Digo. Digo. Yo digo la verdad. Next, number 2. Tú Salir. dices. Hmm? Temprano. Sales. You leave early. Tú sales. Lipa. O ano yung leave? Tu sales temprano. From the verb salir. Number 3. Numero 3. She comes here. Ella viene. Ella viene Viene. aquí todos los días. From the verb venir. Número 4. We hear music. Huimos. Nosotros oímos música. 5. I bring food. Yo traigo. Yo traigo comida a casa. Muy bien. 6. Dicen. Dice. Ellos dicen, ¿verdad? Dicen, may end. Dice. Ellos dicen mentiras. Plural kasi yung ellos, di ba? Numero 7. What time do you leave? Anong oras ka aalis? ¿Sales? ¿A qué Sales. hora sales tú? Sales. 8. Sales. Nosotros venís. Vosotros venís desde España. Naputol pala, no? You all come from Spain. Okay. Number 9. Cae. Él cae. Él cae al suelo. Hindi pala kompleto yung English translation. Sorry for that. But anyway, ano lang naman yun eh. Guide lang naman yun sa English. Number 10, yo blank bien. Oigo, Yo oigo bien. 11, nosotros Decimos gracias. decimos gracias. 12, tú Traes. traes suerte. Suerte. 13,
Ellas Ik- vienen Bien. tarde. Bien. Ellas vienen tarde. 14. Usted dice, Usted dice la respuesta. Y por último, número 15. Hablar. yo ¿Mm? Yo yo salgo. salgo, Salo. yo salgo, Salgo. O yo go verb tayo, but then yo 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 salgo. salgo. yo, salgo ahora. Brendan, pakibasa nga ang sentences with the correct answers, por favor. Ok. Yo digo la verdad. Tú sales temprano. Ella viene aquí todos los días. Nosotros oímos música. Yo traigo comida a casa. Ellos dicen mentiras. ¿A qué hora sales tú? ¿Vosotros venís desde España? Venís. Venís. Vosotros venís desde España. Ujú, Él cae al suelo. ujú, Yo oigo bien. ujú, Nosotros decimos gracias. ujú. Tú traes suerte. Traes. Ellas vienen. Tú traes suerte. Ujú, Ellas vienen tarde. ujú, Usted dice, usted dice, usted dice la respuesta. ujú, La respuesta. Nabubulol ko. Usted dice la respuesta. ujú. Yo salgo ahora. Bien, muy bien. Okay. Sige po, any questions? Yung tip ko nga sa inyo, no, ano bang ginagamit yung dictionary para i-check ang conjugation? So, yung gusto kong i-refer sa inyo or i-recommend, yung SpanishDict.com. Ayan. So, kung gusto nyo malaman yung conjugation ng isang verb, pwede nyo pang i-include yung boss at yung bosotros forms if you want. Ayan, so makikita nyo yan sa SpanishDict.com. May application din po yan sa cellphone. I've been using this website, this application since 2012, I think. Very reliable siya sa akin. Yung SpanishDict.com, may examples rin yan. Pwede nyo rin mapakinggan yung mismong pronunciation in Spanish at maging sa English. So, yun. I highly recommend itong SpanishDict.com. In fact, kung maganda, ma-install nyo rin siya sa inyong mga cellphone. But of course, kapag nasa klase kayo or may exercise, as much as possible, iwasan natin yung pag-check, di ba? Para mas tumatak sa atin yung pinag-aaralan natin. So kung napapansin nyo dito sa example ko sa screen, nasa present tense pa lang tayo. Yo, oigo, tú oyes, vos oís. Hindi na kasama yung boss. Sa amin lang yan sa Argentina, Uruguay. Usted oye, nosotros oímos, vosotros oís, ellos, ustedes oyen. So nakikita nyo yung naka-red, it means irregular yan. So wala pa tayo sa preterite or past tense, wala pa tayo sa imperfect, wala pa tayo sa conditional, wala pa tayo sa future, wala pa tayo sa subjunctive, baka narinig nyo na yung word na oiga o kaiga, ayun, mga ano yan, pautos, subjunctive. So kaya minamadali ko po na, kasi diba, alam niyo naman, libo-libo ang verbs, di ba? Nasa yogo verb pa lang tayo. So kaya minamadali po natin yung lesson natin, intensive Spanish course nga po ito. Okay?